नमस्कार। ମୁଁ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17ରେ କୋଉ କୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ କୋଉ କୋଉ ତଥ୍ୟ ସେ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ହେବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17 ବିଶେଷତଃ କରି କଣ କଣ କଥା ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17 କହୁଛି ଅଦର ୟୁଜଫୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଇନଫର୍ମେସନ କାହା ପାଇଁ? ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17ରେ ପ୍ରକଟୀକରଣ କରିବେ ବା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ଏବଂ ଆମେ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଏଇଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର FAQ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ এই ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17ରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସିକିଂ ଇନଫର୍ମେସନ, କୋଉ କୋଉ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ସିକିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବା କୋଉ କୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସିଟିଜେନ ପାଇପାରିବେ ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ୱିଥ ରିଲେସନ ଟୁ ଟ୍ରେନିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ ଟୁ ପବ୍ଲିକ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କାହା ପାଇଁ କେବେ କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ କରାଯିବ କୋଉ ବିଷୟରେ ଯଦି ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17ରେ। ତାପରେ ୱିଥ ରିଲେସନ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड नॉट इनक्लूडेड इन ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 13, जोटा कि आपनकर जदि किसी सर्टिफिकेट इशूड होची बा आपनकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होची को फॉर्म व्यवहार करिवे को जगह रे होची जदि आपनकर जदि ऑफिस को रिलेटेड अछि इंफॉर्मेशन ताहले आपन माने देई परिबे। बुझी पाले जोटा कि आपनकर ମାନୁଆଲ नंबर 13 रे जहा सब कंसेशन गुडा को दउछंती पब्लिक अथॉरिटी तरफरु सिटीजन मानकु सेटा ମଧ୍ୟ एई ମାନୁଆଲ नंबर रे इनक्लूड हेई परिबो बा 17 रे इनक्लूड हेई परिबो आपन देखि परिबे एटा अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन बोली। तापर विथ रिलेशन टू रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपनकर ऑफिस को जणे आसिले रेजिस्ट्रेशन प्रोसीजर टा कोन गोटे इन्फॉर्मेशन पाइबा पई बा आपनकर ऑफिस रो इंस्पेक्शन करिया पई कोन तार प्रोसीजर अछि, प्रोसीजर फॉर्मूला टी बा प्रोसेस टी आपन माने दर्शेबे। आपनकर फॉर्म ए फिलअप करिया पड़िबो बा आपनकर एई पद्धति रे आसीबे हमको एप्लीकेशन फीस देबे, आईडी प्रूफ देबे बा आपनकर आउ कोन दरखास्त करिवे लिखि कि ए तमाम विवरण टी आपन प्रोसीजरल एस्पेक्ट टी आपन माने इठी दर्शेबे। तापर आपण विथ रिलेशन टू कलेक्शन ऑफ टैक्स, मनकर धरनियंतु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होतु ट्रेड टैक्स होतु आपण एंटरटेनमेंट टैक्स जदि आपण ऑफिस रे एटा जे रिलेटेड अछि इंफॉर्मेशन देबे। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोन कोन टैक्स माने आदाय करछंती सर्वसाधारण रे से टैक्स को टैक्स आदाय करछंती, ट्रेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स आपनकर जोटा कि आपनकर आमोद प्रमोद टैक्स बा आपनकर वाणिज्यिक टैक्स बा आपनकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सब टैक्स ए करछंती जदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंतु बा म्युनिसिपालिटी होंतु बा एनएससी होंतु এই ମାନୁଆଲ ରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର କରୁଛନ୍ତି ବା ଥରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଦୁଇଥର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ପରିମାଣ କଣ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ତାର ତମାମ ବିବରଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କରିପାରିବେ, with relation to issuing new connection electricity, water supply, temporary and permanent disconnection etc ଯଦି ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଏଟା ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର जो जो आपनकर इशू करछंती आपनकर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई आपनकर वाटर सप्लाई आपनकर सप्लाई डिपार्टमेंट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सह रिलेट करछि। तो एई जो आपण माने करूछंती इशू करूछंती कनेक्शन करूछंती बा सप्लाई करूछंती तार तमाम विवरणीटी आपनकर ମାନୁଆଲ नंबर 17 रे देबे। केउ आकार रे आपण माने इशू करछंती केमिति से माने पाई सिटीजन पाई परिबे जने साधारण नागरिक आपनकर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करिया पई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करिया पई बा वाटर पाइप आपनकर कनेक्ट करिया पई गवर्नमेंट तरफ जो अछि प्रोविजन बा प्रावधान ताकू एक्सेस करिया पई सिटीजन को आधार रे को प्रक्रिया रे को प्रोसीजर रे जिबे तार तमाम विवरणी आपनकर एठी देबा पड़िबो। तापर डिटेल्स ऑफ एनी अदर पब्लिक सर्विसेज, जदि आउ किछि पब्लिक सर्विसेज गुडा अछि सिटीजन मान पई सेटा मध्ये आपन देई परबे कोन सुविधा नै। पब्लिक सिटीजन मान पई आपनकर जहां भी सब्सिडी हो बा कंसेशन हो से गुडा आपन रिफ्लेक्ट तो करि परिबे। ता बादे आपन माने आउ कोन सर्विस आपन माने सिटीजन मान को प्रदान करछंती आपन मानकर ऑफिस तरफ सेटा आपन माने रिफ्लेक्ट करबे। तो एई भली इनफॉरमेशन जणे पीए हिसाब रे एई जागा रे आपन रिफ्लेक्ट करबे एवं सिटीजन हिसाब रे हमें एई इनफॉरमेशन टी एई
ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17 ରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯାହା ସରକାର ଚିଠି ଆକାରରେ ସର୍କୁଲାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର, ସେଟା ହଉଛି ସିଭିଲ କେସ୍ ନମ୍ବର 990/2021 ରେ, ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସି, ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର EIC, PPP ମୋଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଡିସିସାରି ନନ୍ ଡିସିସାରି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି 8ଟି ପଏଣ୍ଟ, ସେ 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ମାନୁଆଲରେ ଆପଣ ମାନେ पेज 1 पेज 2 କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। पेज 1 पेज 2 କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନୁଆଲ ନମ୍ବର 17 ରେ ଏ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ସିଟିଜେନ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ ହିଁ ଏଇଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ହେଇପାରିବା। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।